बांकुड़ा जिला अदालत ने एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार के मामले में आरोपी रिक्शा चालक बसु कालिंदी को 20 साल की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी को 10,000 रुपए का जुर्माना भी देना होगा। यदि जुर्माना नहीं दिया जाता है तो उसे 1 साल अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी। आपको बता दें कि वर्ष 2020 में बांकुड़ा सदर थाना इलाके की एक नाबालिग लड़की के साथ बसु कालिंदी ने बलात्कार किया था। इसके बाद आरोपी ने लड़की को ब्लैकमेल कर लगातार बलात्कार किया। जब लड़की गर्भवती हो गई तो उसके परिवार को इस बात की जानकारी मिली। इसके बाद 5 दिसंबर 2023 को लड़की के परिवार ने बांकुड़ा महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और 1.5 महीने के अंदर अदालत में चार्जशीट दाखिल की। वहीं मामले की सुनवाई के दौरान 12 लोगों ने अदालत में गवाही दी। इसके अलावा पीड़िता लड़की के बच्चे का डीएनए टेस्ट भी कराया गया जो बसु कालिंदी के डीएनए से मेल खाता था। इन सबूतों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया और 20 साल की कैद की सजा सुनाई। हालांकि आरोपी पक्ष के वकील ने कहा कि वे अदालत के फैसले को उच्च अदालत में चुनौती देंगे। वे अदालत के फैसले की समीक्षा करेंगे और आगे की कार्यवाही पर फैसला करेंगे। সাজা হলো কি করেছিলেন আপনি? আপনার যে এতদিন সাজা দিলেন আপনি তো শিশুকে যৌন নির্যাতন করেছিলেন, কি বলবেন? আপনি তো যৌন নির্যাতন করেছিলেন, হাইকোর্টে যাবেন? সেক্সুয়াল অ্যাসল্ট সেকশন 6 পক্সো অ্যাক্টের অ্যালিগেশন ছিল। নাবালিকা ধর্ষণ, উপর্যুপরি ধর্ষণ এবং নাবালিকা গর্ভবতী হয়ে পড়ে, নাবালিকা বাচ্চা প্রসব করে, এই অভিযোগ ছিল। মামলা 20 বছর 2020 সালে মামলাটা ইনিশিয়েট হয়। 5 বছর ধরে মামলা চলুন, আসামি কাস্টাডিতেই ছিল। আজকে মাননীয় জজ সাহেব সাজা ঘোষণা করলেন। 20 বছরের যেটা সব থেকে সর্বনিম্ন কনভিকশন সাজা দেওয়া যায় এই ধরনের অপরাধের ক্ষেত্রে, সেই সর্বনিম্ন সাজাই দেওয়া হয়েছে ওকে। 20 বছরের জন্য ইমপ্রিজনমেন্ট দেওয়া রয়েছে। 5 বছর ধরে আসামি যেহেতু জেলে রয়েছে, যে সময়টা জেল খাটছে সেই সময়টাও বাদ হবে। আর 10,000 টাকা ফাইন দেওয়ার জন্য জজ সাহেব নির্দেশ দিয়েছেন, অনাদায়া আরও 1 বছরের জেল। পরবর্তী পদক্ষেপ আমরা দেখি, জাজমেন্ট আমরা আরও খুঁটিয়ে দেখবো, স্ক্রুটিনি করব। তারপর লিগ্যাল এড থেকে যদি উনি মনে করেন উনি লিগ্যাল এড থেকে এই রায়ের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্ট যেতে পারেন। অভিযোগ ছিল বাসু কালিন্দি, এখন বয়স তখন বয়স ছিল 55 বছর। এটা 2020 সালের ঘটনা। উনি রিক্সা চালাতেন। তো যে মালিকের রিক্সা চালাতেন সেই মালিকের মেয়ে বাড়িতে ছিল। সেই বাড়িতে এসে মেয়েকে একা পেয়ে তাকে ভয় দেখিয়ে ধর্ষণ করে। তারপরে ভয় দেখানোর পরে দিনের পর দিন এটা চলতে থাকে, মেয়েটি প্রেগনেন্ট হয়ে পড়ে। মেয়েটি তখন ক্লাস 10-এর ছাত্রী ছিল মিশন গার্লস স্কুলের, এবং সে এরকমভাবে চলতে থাকার পরে মেয়েটি প্রেগনেন্ট হয়ে পড়ে, মেয়েটির বাচ্চা হয়। তো এই কেসে চার্জশিট হয়েছিল 20/1/2021-এ। এরপরে 12 জন সাক্ষী হয়েছে। 12 জন সাক্ষী সাক্ষ্যতে মোটামুটি কেসটা প্রমাণ হয়েছে এবং জজ সাহেব আজকে সাজা ঘোষণা করলেন। ওনার 20 বছরের জেল হয়েছে, 10,000 টাকা জরিমানা এবং ভিজিকে 6 লক্ষ টাকা কম্পেনসেশন দেওয়া হয়েছে। बांकुड़ा से अनूप रॉय की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज।